हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल। जो मैंने चैनल रे नुआ अच्छी चैनल टी सब्सक्राइब करदे पाखे थे बेल आइकन को क्लिक करदे जहाँद्वारा कि मोर नुआ नुआ भिड आपण पाखे बहुत शीघ्र पहुँची जाव। आज भिडियो रे चल आज संडे संडे हूँ बर्तमान मार्केट बाहर चु देखा चलतु आदिवासी एरिया रे केमिति आज हाट हो रविवार हाट दिन जाक तो ब्लॉग दे पारिनी 3-4 दिन है भी ब्लॉग दे पार नी एत डस्ट धूली एरिया रे एत काम रोचे व्यस्त रोचे मु ब्लॉग बन भी पारुनी टाइम भी दे पारुनी आपण मानू आज टी समय मिलला तो आम बाहर चु टे रविवार हाट को चलतु आज भिडियोटी देखी ने एते धूली मास्क नदेले न चले कोरोना गले भी आम मास्क दौचु एरिया देख सब यही गाड़ी गुरा सब चलुच ये बाप झील पूरा मैचिंग देखु रास्ता भल हेले एठार गाड़ी मोटर किंतु भल नुह एठी चप्पल एठी भी चप्पल एठी कपड़ा साइड हो आसी अच्छा एठी फ्रेश परिबा एठी माछ मिलुची एठी रहिला मसला सुखा मसला आइटम बटर देखि नियो हां एठी भी अनिल पाखर को आनी रविवार यही सब हाटरे यही सब जिनस मिले संध्या हो गला आ देखा भल से प्राय 2 वर्ष पर टिके चेंजेस आसी माने कौन टिके अधिक दुकान बजार बढ़ी रविवार को रविवार हाटरे कौन है देखा आमर कौन या हो कुंदुरी ने बैगण पूरा अंधार होगा किसी देखा भी जाऊनी एटा आमर रविवार हाट आदिवासी हाट देखुं समस्त कौ भाया लोक अच्छा समस्त केमती कंचा परिबा फ्रेश परिबा रखिछंती रविवार हाट रू ही किसी फ्रेश परिबा ही पाऊ
आउ अन्य बेले दुकान आइले सुखा मुखा एमती यपट एरिया ये सब जिन थाए रबार ही मिले। बापा कह जल्दी नेबे ना संध्या कौन कोलानी ये कहले सारे भरत सारे हाँ हाँ जे ये देखी क्या माने टाण टाण देखी क्या से पट बुलिकी आसिक नहीं था तो अंधार होगा मुझे देखई पारे और इंग्लिश में 95 छोटा वाला तो बोला कि हम बोले क्या बनेगा साइंटिस्ट बनेगा साइंटिस्ट नहीं बनेगा इंजीनियर बनेगा। क्या रेट है? 40 आप उसको बोले मैं ले लिया और साइंस ये तीन कच्चा केला 60 रुपया किलो। प्राय बाहर माने आसती बाहर माने झारखंड बिहार रु एठी आसिक बिजनेस करती ये आमर अनिल बाबू बिहार रु आसिक एठी बिजनेस करछन। यूट्यूब में डालेंगे। आपण बिहार टी बिहार छोटा वाला होता है 40 लोकल रु भी अच्छी जो माने बारे पनीपरिया चाष कर सेमाने भी एठी पनीपरिया लगाती ने पनीपरिया आनिकी बिकती लोक प्राय गहली रही कहीं फ्रेश जिन मिले तो फ्रेश जिन पाइबापी एठिकी आसती बहुत गहली हुए आठी ड्रेस छोट पिलांकर शीत दिनिया वस्त्र चप्पल चषमा आउ कैप यही सब जिनस हाट में माने अवेलेबल थाए जोटा कि आम पाऊने रविवार को रविवार ये पाऊचे। बैंगन आधा किलो टमाटर आधा किलो गाजर 250 खीरा आधा किलो 105 हौ हौ आस आसी गला आस कौन एपट टे बोल पड़े झील ना बाड़ी परिवा लगी भाग भाग 10 टଙ୍କା कि 20 ଟଙ୍କା एमती होइथिबो। एठी गामुछा लाइटी सॉक्स मास्क सब मिले एठी नली मुढ़ी ए फल कहीं दुकान कुआगला अभी कौन सुखुआ सुखुआ भी छड़ा होनी सुखुआ भी एठी मिलुछ
ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଏଠି ଥାଏ, ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ମିଳେନି, ମିଳେ। ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ଏପଟେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ, ଆଉ ଆମ ସେପଟେ ଯେତକ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳେ ଆଉ। ଏଇଠି ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଝିଅ ପାଇଁ ନେବ ବା, ସେ କହୁଛି ସରିଗଲା ଆଜି, ପଚାରିଲ କେତେ? ଅଢ଼େଇଶହ ଖଣ୍ଡେ ଆଣ ଝିଅ କାଲି ଟିଫିନ୍ ନେବ। ଆଉ ସେ ଦୂର ଯାଏ ଜିନିଷ ବି ମିଳେ। ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଏତେ ବାଟ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିଏ ଆଉ ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବ, ଆମର ତ କିଛି ଏତେ କିଣିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏଇଠି ତ ବାବା ଅଙ୍ଗୁର ଝିଅ ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନାଇଁ ନେବିନି, ଏଠି କ'ଣ ନେବି? ମୋର ସବୁ ଅଛି। ମାସ୍କ ତୋର ଦିଟା ବା, ମାସ୍କ କ'ଣ ହବ? ଇଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ଆସିଲା। ଆମର ବି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାର ନାହିଁ, ଖାଲି କଞ୍ଚା ପରିବା ନେବାର ଥିଲା। ହଁ ନେଲେ ନନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ମାଇଲି ବାଲା ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିଲେ ତ ଗଲା। ଦିଟା ମାସ୍କ ଅଛି ପୁଣି ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଏତିକି ହିଁ ଆଜି ଦେଖେଇ ପାରିଲି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଦେବୁ, ଫୁଟି କିଛି ପିଇଦେବୁ, ପିଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ତ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯାଇକି କଥା ହେଉଛି। ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପୁରା। ଶୁଖି ଯାଏ ତ। କେତେ ହବ କୁହ? 15 ହବନି? ଗୋଟେ କଥା ରଖିଲନି ଆଉ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଉପରେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ SBI ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ମୋର ପାର୍ଲର, ଏପଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଏଇପଟେ ହିଁ ମୁଁ ପାର୍ଲର କରିବି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି କଥା ହେବାକୁ, ଜିନିଷ ଖାଲି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ସେଠି ଯେଉଁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର, ତ ସେ ପିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆଉ ତା ଜିନିଷ ଖାଲି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏଠି କିଛି ଚାଲିବ, ମୋର କିଛି ଅନୁମାନ ଅଛି। ତ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି କଥା ହେବାକୁ, 5 ଦିନ କହିଥିଲେ, 5 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଆଉ ଖାଲି କରିବୁ ବୋଲି। ତ ହେଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି କଥା ହେବାକୁ, ଖାଲି କଲେ ନା ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର। ତ ମୋତେ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ପାର୍ଲରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓପନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ତ ଏଠି ଝିଅର ମୋର ଏଠି ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଭୋକ ବି ଜୋର କଲାଣି। ଆଉ ତା ବାପା ଖାଇବେନି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ସେ ଲସି ଗୋଟେ ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉମିନ ଆସିଗଲା, ଝିଅ ତକ ଖାଇପାରିବନି, ତାର ମୋର ମିଶିକି ଖାଇଦେବୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଚାଉମିନ। କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ପନିର ପଡ଼ିଛି। ହଁ ହଁ ଏଠି ବା ପନିର ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ପନିର ପଡ଼ିଛି, ଚିକେନ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ହଁ ତୁ ଆଗ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି।